Alors, salut tout le monde. Pour suivre la vidéo en langue française sur l'entretien des aliciums ou de la lisse, c'est du début jusqu'à la 17e minute environ. مرحبا يلي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا عن الاليسيوم او الاليس او بلانت كوراي باللغه العربيه يتابع الفيديو من دقيقه ل 16 ونص 17 تقريبا للاخر. Ok, on va parler maintenant de l'alicium ou de l'alice, plante corail, corail d'argent, corail d'or. On a des corails dans l'océan, c'est pas celle-là. Hein. Ok, ceux-là ce sont des hybrides. Bref, on va parler de l'alicium ou de l'alice, c'est son nom. J'ai juste noté quelques étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine de la plante. C'est une plante qui nous vient du bassin méditerranéen, selon les variétés. Il y en a qui vont pousser en Europe, ceux qui vont pousser en Afrique, donc l'Afrique du Nord, et ceux qui vont pousser en Turquie ou au Levant. Ceux-là, c'est... Je ne sais pas vraiment, je n'ai pas trouvé sur internet précisément d'où ils viennent, mais c'est une variété horticole, donc ce sont des hybrides. On a plusieurs couleurs. J'ai d'autres avec des fleurs et j'ai d'autres sans fleurs, ça on va parler à la fin de la vidéo. Donc c'est une plante méditerranéenne qui va supporter un tout petit peu la sécheresse, mais pas trop. Attention, si vous la laissez sans eau, elle va mourir. Pour la rusticité. Oui, la rusticité. La rusticité. En fait, Internet dit des conneries, vraiment, franchement. Ok, c'est pas grave. Quand j'ai acheté la plante il y a 4 ans, ouais, 4 ans, c'était en 2017. 2017. Ça, on va parler de la rusticité. Là, je vais parler de mes plantes. Les spécialistes de l'alicium ou les botanistes ou les scientifiques, ils vont nous dire que la plante va être résistante. Elle va résister plutôt à moins 10 degrés. Ok, peut-être. J'ai vu d'autres qui ont dit moins 20 degrés. J'ai vu d'autres qui ont dit moins 12 degrés. D'autres qui ont dit moins 34 degrés. Non. Non, mais même un cèdre ne résiste pas à moins 34 degrés. Ok. Moi quand j'ai acheté mes alices, j'ai lu, on m'a dit qu'il était résistant au gel. Moi, j'avais 4. Je les ai mis en pleine terre dans mon jardin. Ils n'ont pas passé l'hiver. Ils ont tous gelé. Et chez moi, au sud Liban, on a des températures, quand on a des tempêtes, qui peuvent arriver entre 2 voire 0 degrés pendant des courtes périodes, une semaine environ. Et mes alices n'ont pas résisté au froid. Ils ont gelé. Et pourquoi ils ont gelé? Pourquoi je suis sûr qu'ils ont gelé? Ça, je vais parler après, à la fin de la vidéo, quand je vais parler de mes aliciums. Donc, écoutez, les spécialistes vont vous dire moins 10 degrés. Moi, je vais vous dire, selon mes expériences à moi, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, non, faites entrer la plante à l'intérieur. Ne la laissez pas dans le jardin. Si vous voulez tenter l'expérience, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre plante. Moi, j'ai fait l'expérience, je les ai mis au sud, ils ont gelé. Alors, ceux que j'ai achetés cette année, je viens de les acheter il y a une semaine. Il y a d'autres que j'ai achetés en janvier et ceux-là, il y a 2-3 jours, même moins qu'une semaine de toute façon. Oui, même moins qu'une semaine. Je les ai installés en pot parce que je ne veux pas faire l'erreur que j'ai fait en 2017. Pour l'arrosage. Bon. C'est une plante méditerranéenne, donc elle va supporter un tout petit peu la sécheresse, mais pas beaucoup. La première année, on va lui laisser s'installer, on va bien l'arroser. Mais peut-être la deuxième année, on va l'arroser moins parce que les racines, je parle en pleine terre, pas en pot. En pleine terre, les racines vont aller chercher elles-mêmes l'humidité du sol, donc on va les arroser un tout petit peu plus moins. C'est pas une plante qui va aimer les excès d'humidité, sinon elle va vite pourrir. Et ne va pas supporter une grande chaleur aussi, donc il faut l'arroser. Personnellement, mes aliciums qui étaient au sud Liban, je les arrosais en été et en automne, printemps, été et automne, une fois chaque 4 voire 5 jours. Mais en pot là, moi en pot c'est un peu différent, il faut toujours s'assurer que le sol soit un tout petit peu sec à la surface, donc on parle de 3 à 4 cm avant d'arroser. Si le sol est toujours humide à la base, n'arrosez pas, c'est que la plante n'a pas besoin d'eau.
Si le sol est humide, que vous arrosez, il risque d'avoir un excès d'humidité dans son sol et qui va faire pourrir la plante. Bon là, mes aliciums, je les ai plantés ici parce qu'ils ne vont pas monter plus que 15 cm, 20 cm au plus, hein, pour couvrir un peu le sol. Bon là, c'est mon Thunbergia, là, mon Thunbergia, il n'est pas mort, hein, il a des démarrages, c'est normal, il fait froid, donc il a perdu ses feuilles, mais la plante n'est pas morte. Bon, l'Ixora, elle est plus rustique, donc elle a gardé ses feuilles. C'est pas grave, de toute façon, ils vont bien habiter ensemble. En hiver, si les plantes sont en pleine terre, n'arrosez pas, la pluie va faire son travail. Mais s'il est en pot, en hiver, faites attention. Moi, je les arrose environ une fois par semaine, une fois chaque 6 jours. Ils sont à mon balcon. Hein. J'ai oublié de noter l'exposition. Bon, je vais parler puisque je me suis rappelé. Pour que la plante soit à l'aise et va bien, pour qu'elle s'épanouisse bien, alors il lui faut un plein soleil. Bon, une mi-ombre, ça ne fera pas du mal, mais la plante préfère un plein soleil, c'est une plante méditerranéenne. Ok, on va parler de l'arrosage, on va parler du sol. C'est une plante qui nécessite pas vraiment un sol précis. Bon, si on a un terreau spécial plante fleurie, on va préférer un terreau plante fleurie tout simplement parce que c'est une plante qui va fleurir. Ou alors, elle va supporter le calcaire. Moi, mes aliciums, ils étaient dans mon jardin et mon jardin, il est calcaire, donc il n'y a pas de problème. Et là même, il n'est pas dans un terreau spécial pour alicium ou terreau fleuri. C'est une terre de jardin mélangée avec de la terre que j'ai achetée du pépiniériste ou du fleuriste. Donc c'est de la terre rouge, terre de jardin, ce qu'on trouve au Liban, quoi. Et j'ai mélangé avec du terreau universel pour nourrir la plante, pour nourrir plutôt les plantes qui sont à l'intérieur. Et là, tout va bien, tout fonctionne bien. Donc pour le sol, on peut la planter partout, hein, à condition que ce ne soit pas de l'argile. Ce n'est pas une plante qui va aimer les excès d'humidité. Attention, le sol doit être bien drainant. Donc même ici, j'ai mis un tout petit peu de sable pour le drainage. Ne la plantez pas dans un endroit où l'humidité, ou l'eau, pardon, pas l'humidité, où l'eau va stagner. On est arrivé où là? Le rempotage. Bon, en pleine terre, c'est logique, on ne va pas les rempoter. Mais ici, bon, dans ce pot-là, ils vont rester 3 ans, 4 ans sans problème. Hein. Après, quand je vais les déplacer, quand les plantes vont grandir, je vais balancer le pot, je vais retirer le pot. Et avec un bon couteau, couper chaque plante avec sa motte pour la remettre tout seul. Mais là, c'est pas avant 4 ans. Hein. Moi, je suis 3-4 ans, je ne vais pas toucher le pot. Mais si vous l'avez acheté sur le marché dans un petit pot comme là, ceux-là, ils sont dans un petit pot comme ça, hein, de cette taille. Donc, chaque année, chaque 1 an et demi environ, on va la rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand, ou après la floraison, ou avant la floraison. On ne rempote pas une plante fleurie. Mais moi, je l'ai fait il y a 3-4 jours. Je l'ai fait parce que je sais rempoter les plantes, même s'ils sont fleuris. Mais si vous ne savez pas, si vous ne savez pas bien manipuler les plantes, alors ne rempotez pas votre plante quand elles ont des fleurs. Sinon, vous allez stresser la plante et les fleurs vont faner. Plutôt, ils vont avorter, quoi. Le rempotage, on va parler de l'engrais. Logiquement, c'est une plante qui va fleurir. On va utiliser un engrais spécial plante fleurie au printemps et en été, une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, c'est suffisant. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Attention au dosage, hein. Donc renseignez-vous avant de l'utiliser. Pour la taille, bon, c'est pas une plante qu'on doit vraiment tailler. Il faut juste couper les fleurs fanées pour nettoyer la plante, couper ce qui est mort, nettoyer un tout petit peu, quoi, faire un nettoyage. Bon, si elle devient un peu trop grande, on peut la rabattre, on peut la limiter. On va faire juste une limite, on va limiter la plante et un nettoyage. Sinon, elle ne nécessite pas vraiment une taille sévère. Juste un tout petit nettoyage. Pour la multiplication,
par semis ou alors par bouturage au printemps. Moi, je vais ni faire ça, ni faire ça. Moi, je les achète prêts déjà en fleurs. C'est pas cher, donc ça va. Insectes et maladies. Ok. C'est une plante, comme j'ai dit, qui va être très fragile aux maladies fongiques dans son sol. Donc, attention à l'arrosage pour ne pas faire pourrir les racines. Et n'arrosez jamais la plante, n'arrosez jamais le feuillage, tout simplement pour ne pas déclencher l'oïdium ou le mildiou. L'oïdium, c'est une poudre blanche et le mildiou, c'est une poudre marron, noire, non, c'est pas noir, marron foncé environ, qui vont s'installer sur les plantes et finir par tuer la plante. Si on a une attaque, bon, les feuilles sont trop petites, moi je dirais on ne pourra pas vraiment très manipuler si on a de l'oïdium ou le mildiou. Moi, je préfère ne pas utiliser du fongicide, mais non, si on a une attaque de mildiou ou de l'oïdium, utilisez un fongicide pour ne pas que les maladies fongiques vont tuer la plante. Je préfère non, donc il ne faut pas arroser, il faut éviter d'arroser le feuillage pour ne pas déclencher le mildiou et l'oïdium parce qu'ils vont être déclenchés quand il y a une très grande humidité sur la plante. On a aussi les limaces et les escargots. Bon, les limaces et les escargots, c'est pas grave, de toute façon, en pot, je ne sais pas s'ils vont approcher, mais moi, en général, si vous avez des limaces et des escargots, ne les tuez pas, n'utilisez pas du pesticide, n'utilisez pas des produits chimiques. Mettez juste autour de la plante ou de la cendre de bois ou alors du piment en poudre. Les limaces et les escargots ne vont pas aimer, donc ils vont foutre le camp, ils ne vont pas approcher à vos plantes. N'utilisez pas du fongicide, n'utilisez pas des produits chimiques qui vont être mauvais pour le sol, pour la plante et pour vous-même. Hein. Donc, cendre de bois, piment en poudre aux alentours de la plante et c'est terminé. Bon, voilà, moi c'était tout pour je commence à tout mélanger là. En fait, c'était tout sur la lisse. On n'a plus rien à dire, j'ai tout dit. Maintenant, je vais parler de mes alices à moi. En fait, mes alices, j'avais 4. J'ai acheté 4 couleurs que j'ai installées au début du printemps. Comme maintenant, on est le 3 ou le 4. Bon, on est le 3 avril 2021, je pense. Ou le 4, quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé mon emploi du temps. Ok. Je les ai achetés en 2017 en pot, ils étaient comme ça tout petits, mais ils ont grandi après. Je les ai installés en pleine terre dans mon jardin parce qu'on m'a dit, quand je l'ai acheté, on m'a dit que c'est une vivace, donc il n'y a pas de problème. Je les ai mis dans mon jardin, j'ai lu un peu sur la liste, on m'a dit que c'est résistant au froid. Le froid est arrivé en 2018, paf, mes 4 plantes ont gelé. Et je sais qu'ils ont gelé et ce n'est pas une maladie fongique ou une maladie quelque chose comme ça, ou alors un excès d'humidité, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans le même pot, ils étaient en pleine terre et différents, ils étaient éloignés l'un de l'autre. Ils n'étaient pas côte à côte comme celle-là. Si là on a un excès d'humidité, c'est eux tous qui vont mourir. Mais une maladie, c'est eux tous aussi qui vont mourir. Mais là, ils n'étaient pas dans le même pot, ils n'étaient pas côte à côte. Donc, ils ont gelé. Et je dis que ce n'est pas une maladie fongique, et je sais que ce n'est pas une maladie fongique, parce que si c'est une maladie fongique dans le sol, alors les racines ont pourri. Donc dès qu'on va retirer la plante, elle va se détacher des racines. Ça veut dire que les racines ont pourri. Non, elle était encore bien collée à ses racines, et elle est sortie avec même le sable, avec même la mode de son pot, bien sûr, avec les racines qui se sont développées avec le temps. J'en parle de 8-9 mois. Hein, d'installation. Non, mes aliciums n'ont pas résisté au froid au sublimant à 700 mètres, à une température de 2 degrés, 3 degrés, voire 0 degré pendant les tempêtes. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que je les ai mis maintenant en pleine terre et que je les ai mis à Beyrouth. Je les ai installés à Beyrouth et je les ai en pleine terre. Je les ai installés en pot et non en pleine terre et je les ai mis à Beyrouth pour les protéger du froid. Voilà. C'est à vous de décider. Moi, mes aliciums n'ont pas résisté au froid et je n'ai pas à moins 10 degrés. Les spécialistes vont vous dire moins 10 degrés.
essayer, tenter l'expérience. Peut-être que je je fais une erreur, peut-être que je dis des conneries, je ne sais pas. Mais moi, je parle de mon expérience à moi. Bon, pourquoi c'est toi que j'ai acheté, non pas de fleurs, et que ceux-là ont des fleurs? Celle-là, elle est mauve, celle-là, elle est bleue, et celle-là, elle est blanche. Bon, j'ai mis une deuxième blanche à côté parce que je trouve que ça me donne de la lumière et c'est plus joli. Tout simplement, je les ai achetés en serre. Donc, c'était en janvier, en serre. Bien sûr, les plantes vont fleurir plus tôt. Et ceux-là, je viens de les acheter il y a 3 à 4 jours environ. 3 couleurs différentes qui ont fleuri maintenant. Et voilà, on commence à voir des graines. Hein. Il y a des graines. Après la floraison, on a des graines. On ne va pas garder tout ça. Quand les fleurs vont faner, il faut couper. Et là, j'ai des démarrages qui vont commencer. On ne va pas voir sur la caméra, les fleurs sont vraiment très petites. On a des démarrages de fleurs. On a des démarrages de fleurs parce que maintenant il fait un peu plus chaud. On est en avril, donc la température ça va. Et c'est une plante qui va être vraiment très florifère. Hein. Elle va commencer à fleurir du printemps jusqu'en automne. Bon, voilà, c'était tout. C'était tout sur l'alicium, la lys, j'ai plus rien à dire. اوكي هلا بدي احكي عن الاليسيوم او الاليس او بلانت كوراي، كوراي لارجون، كوراي دور، في كوراي بيطلع بالبحر، طبعا مش هولي. هلا هولي هيبريد، يعني هولي معمولين اورتيكول يعني من ايد البشر، يعني بيلقحوا الانواع اللي طلعت مع هالاشياء. عدة الوان وهولي كله هولي هيبريد. اوكي. عندنا عدة انواع على فكرة. هلا انا حطيت بس كم نقط بس لاتذكر عن شو بدي احكي مشان ما انسى. هلا بدنا نحكي عن الاوريجين، الاصل. هيدي النبتة اصلها من الباسين الميديتراني، يعني من البحر الابيض المتوسط. عم نحكي عن اوروبا، بلاد الشام وشمال افريقيا. حسب الانواع طبعا عندنا منهم حيطلعوا ببلاد الشام، منهم بتركيا، منهم باوروبا، منهم بشمال افريقيا. بس باجمالا كل الاليسيوم او البلانت كوراي بدهم يطلعوا بالباسين الميديتراني، يعني بالبحر الابيض المتوسط. يعني هيدي النبته بتحب الشمس، فبدكم تزرعوها تحت الشمس. اذا بدكم تزرعوها تحت الشمس ومش بالفي. وما بتحب كثير الرطوبه، لانه منطقه البحر الابيض المتوسط في جفاف اكثر من الرطوبه. اوكي، بدنا نحكي عن الروسيسيتي. الروسيسيتي تحملها للبرد. اوكي. السبيسياليست ليكو، السبيسياليست اللي البوتانيست والسبيسياليست والسيانتيفيك اللي بيتابعوا هيدي البلانت وبيعرفوا عن جد عن هيدي البلانت، بيقولوا انه بتتحمل 10 درجات تحت الصفر، يعني 10 تحت الصفر. ما حقول انهم مكذبين ابدا، لا 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 ابدا. بس انا الاكسبيرينس تاعولي خلاني اقول انه لا، يمكن حسب الانواع. وبس هيدي مثلا هولي ما تحملوا البرد عندي وماتوا، وانا ما عندي ناقص 10 تحت الصفر. هيدي حاحكي فيها اخر الفيديو. في حدا تاني بيقول لي بس تقرا على الانترنت لتاخذ معلومات عن البلانت لتعرف كيف بدك تعتني فيها. ناس بيقولوا ناقص 20، اوكي. ناس بيقولوا، شفت واحد قال لي ناقص 12، اوكي سبا. وقعت على واحد بيقول لي بتتحمل برد ناقص 34، يعني 34 تحت الصفر. سوري حبيبي، الارزه اللي هي الارزه ما بتتحمل 34 تحت الصفر. ليجي الاليسيوم بتتحمل 34، اوكي مش مشكله. ما بعرف شو خطر على باله لا كتب هيك، بس المهم نرجع اجمالا خلينا على ناقص 10 تحت الصفر. وحسب الانواع، في انواع بدها تتحمل برد، في انواع ما حتتحمل برد، شيء طبيعي. هلا انا ب 2017 ليك بحكي فيها بعدين. خليني احكي عن البلانت كيف بيعتنوا فيها، بعدين بحكي عن الاكسبيرينس تاعولي. فالارروزاج، السقايه، هيدي النبته بدها تطلع بالبحر الابيض المتوسط، فما بدها كثير سقايه.
انا شخصيا كان عم بحكي عن تجاربي، انا بسقيهم كان مره اللي كان زارعهم من 2017 بالصيفيه بالربيع بالصيفيه وبالخريف، كانت تسقيهم مره كل 4 ايام مره كل 5 ايام. هي اول سنه لما بتزرعوها، لانه هيدي منا موسميه، هيدي حتضلها تعطيكم كل سنه عن سنه. بس بعد سنه تقريبا البلانت حتعمل انسبيراسيون، يعني حتتمركز، والشروش هي لحالها بدها تروح تفتش على الرطوبه، ففيكم ساعتها تسقوا مره كل 6 ايام مره كل 7 ايام. بس اول ما تزرعوها لازم تسقوا على القليله مره كل 4 ايام مره كل 5 ايام، لانه حتى لو بدها تتحمل شوي الجفاف مش لفتره طويله، النبته بحاجه لمي. بالشتويه ابدا ما تسقوا، لانه اصلا اذا كانت بالجنينه ابدا ما تسقوا، لانه حتشتي والارض حتضلها رطبه. طبعا ببو حيكون غير، بالبو بدكم تتاكدوا دائما انه الارض، هلا اليوم سقيتها انا لانه زرعت هيدي اليوم، جبتها هوليك جبتهم من يومين 3، هلا مش هيدا المهم. هلا سقيتها ما حيسقيها قبل 4-5 ايام. بدك بالبو بدكم صيف او شتي نفس الشيء، بدكم تنطروا دائما انه الارض بدها تبلش تنشف على 3 سم او 4 سم قبل ما ترجعوا تسقوا. اذا الارض بعدها رطبه ما تسقوا، حتى لو صاركم 200 سنه ما سقيتوها، اذا الارض رطبه ما تسقوا. هلا هول الاليسيوم زرعتهم هون لانه ما بيطلعوا اكثر من 10 15 سم 20 سم ماكسيموم، بيمدوا شوي. انا بدي اياها تغطي البو وتعمل لي عده الوان. حد التمبرجيا منا ميته، بس لانه على البرد خسرت ورقها اصلا، بدها بلشت تفرخ لي هون. وعندك اللي عندكم الاكسوا ما خسرت الورق تاعولها لانه تتحمل برد اكثر من التمبرجيا. هلا حطيتهم مش مشكله هلا مع بعض، هلا بنحكي فيها بعدين وواصلين عليها. فانتبهوا من المي، ما تسقوا كثير، منا النبته بتحب المي، وبنفس الوقت ما تتركوها عن جد انه الارض ينشف. السول نحكي اول شيء عن فلوريزون الوردة. هيدي الوردة بدها تبلش تعطينا، هيدي النبته بدها تبلش تعطينا وردتها بالربيع للخريف، يعني حتضلها تقريبا 7 اشهر عامله ورد. طبعا حتعطي وردتها بكميه بالربيع، بعدين بصير تراجع تعمل رجعه شويه ورد للخريف. السول التراب تاعولها، هيدي النبته منا بحاجه لتربه معينه، ففيكم تزرعوها باي تراب، على شرط ما يكون تراب تحفظ المي. قلت لكم هيدي ما بتتحمل كثير الرطوبه بارضها، زياده الرطوبه بارضها بتقتلوها، بصير عندها فطريات وبتقتلوها. فالارض اللي بدكم تزرعوا فيها او المكان اللي بدكم تحطوها فيها تتاكدوا انه المي ما بتضلها بقلب الارض. بسموها بيان سول درينون، يعني تراب تتخلص من الارض من المي تاعولها. شو وين وصلنا؟ انا كان زراعهم بالجنينه بالجنوب، ارض الجنوب طبعا كلسيه، وما في كان اي مشكله، فالنبته حتتحمل الارض الكلسيه ما في ولا اي مشكله. واصلا هون ما عندي تراب. هلا فيكم تزرعوها بتيرو بلانت فلوري، يعني تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تراب خصوصي للورد، لانه هيدي النبته حتعطينا ورد. اذا ما لقيته منا مشكله، لانه اصلا هون هول تراب جبتهم من المشتل، بتروح على المشتل بتقول لهم بدي تراب، بيعطوكم خلطه تراب احمر على تراب الجنينه على تراب مدري شو. اوكي، وطبعا ما حيزرعها ديريكت بهيدا التراب، لانه منه صالحه لهيدي البلانت، منه صالحه اصلا لكل البلانتات، لانه التراب اللي بتشتروها بدكم تخلطوها. انا عملت نص تراب اللي اشتريتهم، يعني تراب جنينه مخلوط مع تراب احمر مع مدري شو، ونصه تيرو يونيفرسال. تيرو يونيفرسال بيمشي على الكل. تعملوا خلطه التراب الارض تاعولها بتصير خفيفه اكثر، لانه التراب الاحمر بتلبد، اذا طولت بتلبد وبتقتل الورد، الشروش ما حتمشي منيح بقلب الارض. فبدكم تخلطوا مع التيرو لتخففوا هيدي الكميه التراب الاحمر موجود. وهي هول صار لهم 3 اشهر تقريبا، من جانفي اول جانفي تقريبا اشتريتهم. هول 3 كرمال هيك ما فيهم ورد، وهول اشتريتهم هيدي اليوم، هول من يومين، من 4-5 ايام تقريبا، وما في اي مشكله وعايشين ولا احلى من هيك. طبعا ما عم بحكي عن هول، عم بحكي عن هول.
الانتاج لما بدنا ننقلها، اذا كانت البلانت موجوده بقلب الارض ما في اي مشكله، ما بدنا ننقلها طبيعي لانه موجوده بالارض. بس اذا كانت ببو، هلا انا هون حطيتهم ما حينقلهم قبل 3 سنين، حتى 4 سنين، لانه البو كبير وهولي ما حي منهم شجر، عرفتوا كيف؟ فالشروش تاعولها حتضلها خفيفه. بس بعد شي 4 سنين طبعا بدي ارجع فضي البو، شيل كل نبته بنبتتها بيكونوا كبروا، شيل كل نبته بنبتتها مع التراب تاعولها وازرعها لحالها. اذا كانت ببو صغير، لانه لما بنشتريهم هول بيكونوا ببو كثير صغار، بتتركوها اول فتره، بس السنه الجايه بدكم يعني كل سنه ونص كل سنتين تقريبا بدكم تكبروا البو تاعولها، ترجعوا تنقلوها ببو اكبر شوي. انجري السماد، هيدي نبته حتعطينا ورد، فلوجيكمون يعني عم نحكي منطقيا بدنا نستعمل الى انجري سبيسيال بلانت فلوري، يعني سماد خصوصي للورد. بيجي السائل بيخلطوه مع المي، انتبهوا دائما تاكدوا من البياع كيف تستعملوها مشان ما تكونوا عم تحطوا كثير وتحرقوا النبته. بالربيع وبالصيفيه مره كل 3 جماع، مره بالشهر بيكفي للنبته. التايل تشحيل، هيدي نبته ما بدنا نشحلها ما بحاجه للتشحيل. هلا اذا كبرت كثير وصارت تزعج بنقص شوي منها، مش مشكله، بننظف من بعد ما تخلص الورده، بنقصها، ما بنخليها تعمل بذر لانه ما بتفيدنا. تنظيفه، هي عباره عن تنظيفه بس مش تشحيل قاسيه، كل شيء يابس كل شيء هيك بننظفها للنبته. هلا ملتيبليكاسيون، كيف بنكتر منها، كيف تتكتر، او بذر بالربيع او بنشتل منها بالربيع. هلا انا لا عملت هي لا عملت هي، انا منهم غاليين هولي، انا بروح بشتريهم من السوق عاملين ورد وبريح راسي. هلا انسكت وملامين، يعني حشرات والامراض. هيدي نبته كثير حساسه على الامراض الفطريه بالارض وعليها. بالارض اذا سقيته كثير وصار في كثير مي، الفطريات حيهروا لها شروشها والنبته حتموت، فانتبهوا من المي. وما تسقوا الورق تاعول النبته، ما ترشوا مي على النبته، لانه بلانت ميديترانيين، منا بلانت تروبيكال، منا استوائيه، ما بتحب المي على ورقها. فاذا سقيته ممكن يصير على النبته كميه كبيره من الرطوبه يلي حامل ديكلانشمون، يلي حتجيب لكم اويديوم وميلديو. ميلديو هي مثل بودره بنيه غامقه، حتعمل اتاك على هي فطريات، حتعمل اتاك على النبته وتقتلها. او الاويديوم هي نفس الشيء بس بودره بيضاء. فمنشان هلا اذا صار عندنا حاله اويديوم او ميلديو، كنت حقلكم انه بنشيل ورقتين اللي منصابين، بس الورق تاعولها كثير صغير وما ما فينا نسيطر عليها. فاذا صار عندنا اتاك ميلديو او اويديوم او فطريات ثانيه، انا بفضل انه تستعملوا فونجيسيد، يعني دواء خصوصي، دواء رش خصوصي للفطريات. بفضل لا، انا ضد الادويه، ضد المبيدات، بس اذا عندنا او بدكم تتركوها تموت او بدكم تساعدوها. فمنشان ما يصير عندها اويديوم لازم نخفف الرطوبه عليها، فما ترشوا مي على الورق، اسقوها من الارض وما تحطوا على الورق، ما بيسوى. اوكي، بيجي على النبته كمان اسكارغو والليماس. هي الاسكارغو هي البزيقه، والليماس هي البزيقه اللي ما لها بيت، اللي ما لها هي الطبه تاعولتها. ما تقتلوهم، شيلوهم وكبوهم بعيد، وما تستعملوا ابدا مبيدات سامه، انتبهوا، لانه عم بتسمموا الارض وعم بتسمموا النبته وعم بتسمموا حالكم. الليماس الاسكارغو شو اسمه، البزاق، لا تبعدوه ولا اهين من هيك. بتجيبوا رماد الخشب بتحطوا حول النبته، او بتجيبوا حار بودره بترشوا حول النبته. هول المادتين طبيعيه واللي حيبعدوا البزاق، لانه البزاقه حتجي لتاكل النبته تاعولتنا، حتجي تدقر او الحار او الرماد، ما حتحبهم اثنيناتهم، الحار حتحرقها والرماد طبعا حتحرقها، فاكيد ما حيقتلوها يعني، بس ما حيحبوا، حيأذوها شوي.
فبلا ما تيجي على النبته حتهرب منها للنبته، فبنكون حمينا النبته تاعولتنا وما قتلنا بالزيقه وما سممنا الارض. هلا نحن خلصنا، انا خلصت شخصيا شو بدي احكي، حكينا عن كل شيء. هلا بدي احكي عن التجارب تاعولي. كنا عم بحكي عن الحراره تبع النبته، قد ايه بتتحمل البرد. انا لما اشتريتها انا بعرف انه هيدي فيفاس يعني ما موسميه فبتعيش عده سنين. سالت عن الحراره، قالوا تتحمل البرد. رحت على الانترنت قريت انه ناقص 10، قلت تمام. رحت بال 2017 اشتريتها باول الربيع مثل هلا، كانوا موردين، كانوا اربع الوان. حطيتهم بالارض الجنينه وسقيتهم واعتنيت فيهم وكل شيء، مرت الايام 9 اشهر تقريبا. بالشتاء 2018 وصلنا على الشتويه يبسوا. مع انه انا بالجنوب عم نحكي عن جنوب لبنان يعني على 700 متر، الحراره وقت العواصف بتنزل بتنزل بين 0 2 3 ايه مضبوط، بس لفترات قصيره عم نحكي عن جمعه او 10 ايام مش اكثر من هيك. بس النبته ما تحمل، الاربعه ما تحملوا وماتوا. وبعرف انه مش مرض، وبعرف انه منا كتره مي. الكتره مي حاحكي فيها، ومش مرض لانه منهم مزروعين بنفس البو. لو مزروعين مثل هودي نفس البو وكانت عم تشتي عليهم وكان في كثير مي، شيء طبيعي حيموتوا كلهم. واذا كان في مرض بقلب البو شيء طبيعي حيموتوا كلهم. بس هن كانوا محطوطين كل وحده بمطرح، يعني لا بنفس الارض لا بنفس كميه المي، واذا في مرض على هي بعيده هذيك ما حتنقلها. عرفتوا كيف؟ لما ماتوا جيت عم شيلها، لو كان مرض فطري بالارض يعني الشروش اهتروا، يعني مجرد ما تكمشوا النبته وتشيلوها وتطلع بلا الشروش تاعولها، هيدي يعني مرض فطري قتل الورده، يعني عفنوا الشروش فبتطلع النبته بلا الشروش تاعولها. لا، النبته طلعت مع الشروش وحتى مع التراب اللي كان بقلبها، وكانت بلشت تعمل تروح الشروش يفتشوا على الارض، فطلعت كمان مع الشروش الثانيين. يعني لا، منه من كتر المي ومنه مرض. فالنبات اللي عندي الاربعه ماتوا من البرد. هلا السيونتيفيك مثل ما قلت لكم انا، مش حكي الخبراء بيقولوا هيدي النبته بتتحمل 10 تحت الصفر. انا بقول لكم عندي ما تحملت الصفر درجه وماتوا. كرمال هيك هلا زرعتهم ببو وما حيزرعهم بقلب الارض لانه ما عادش حرد عليهم، حاعمل حسب تجربي انا. هول اشتريتهم بجانفيي بشهر 1. طبعا كانوا عاملين ورد، كان هيدي بيضه، حطيت وحده بيضه ثانيه بتعطي ضوء احلى بالجنينه، بتعطينا نور بصير اجمل اللون. انا بحب اللون الابيض. وعندنا هيدا ازرق وعندنا هيدا موف. فاشتريتهم وحطيتهم بجانفيي. كانوا ليه كانوا موردين وهلا ما عملوا ورد؟ لانه كانوا تحت خيمه. تحت الخيمه في شوب اكثر فعملوا ورد اسرع. بس الاليسيوم بدها تبلش تورد بهيدا الشهر، وهيهم موجودين هلا موردين. هول اذا بنشوف هلا ما حيبينوا على الكاميرا بس ببينوا عندي هون على النظر. عملوا ستوب تقريبا شهرين بلا ورد، لانه لما خلصت وردتها على البرد على البلكون ببيروت وقفت الورده تاعولتها. هلا بلش يتحسن الطقس، اليوم بلشوا يعطوا ورد عن جديد. عندي ديبار، عندي ورد بلش. فهلا بدكم تتركوهم ببو، تسمعوا نصيحتي، اسمعوا. ما بدكم تسمعوا نصيحتي، انتم حرين، فيكم تعملوا التجارب تاعولتكم، فيكم تزرعوها بالجنينه عندكم. ممكن يتحملوا برد، ممكن ما يتحملوا. انا عم بحكي ضميري وبس. هذا كان كل شيء عن الاليسيوم او الاليس او بلانت كوراي. ما عادش عندي شيء اقوله يعني